समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टान भाई भाई माने जने भाई आमको स्वागत करुँच और चलते वीडियो को आम आग को नवा। आज वीडियो तो आपण देखिए जोटा कि पुराना जेरूसालेम, किंतु ए वीडियो माध्यम मु आपण मानक किसी गुरुत्वपूर्ण विषय मुझे जनवाई चाहे इस्राएल देश विरुद्ध इस्राएल देश विषय आओ मु आपण मानक जनवाई चाहे विशेषकर जो माने चाहूँ सेठाकू जावाई ये वीडियो से निमंते आहरी गुरुत्वपूर्ण आ जो माने ऑलरेडी प्लान कर जीवाई से निमंते ताठारु भी आहरी गुरुत्वपूर्ण। तबे प्रिय बंधुगण आपण मैंने देखु ये हूँ आजिर जेरूसालेम किंतु पुराना सहर जेरूसालेम पुराना सहर। तबे जदि आपण सेठी जीवाई प्लानिंग कर सारी किंबा जदि आपण टिकेट भी कर सारी प्लेन टिकेट, तेबे आपण आपणकर प्रोग्राम को दयाकोरी कैंसल कर दियंतु आ टिकेट कैंसल करंतु, कारण वर्तमान युद्धर समय चली वर्तमान युद्ध चली इस्राएल ईरान और अमेरिका। इस्राएल एवं अमेरिका मिसिकी ईरान उपर हमला करुचंती आउ ईरान मध्य इस्राएल आउ अमेरिका उपर हमला करुचिबा आक्रमण करुअछि। तेणु वीडियो को आपण देखु थांतु, पुराना जेरूसालेम को आपण देखु थांतु, ता सहित मु जो गुरुत्वपूर्ण विषय जणाइबा चाहूँचे ताको मध्य आपण श्रवण करुथांतु। तबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भणी माने चलतु आमे माने कंटिन्यू करिबा। वर्तमान जेहेतु युद्धर समय चली वर्तमान युद्ध चली आपण सेठाकू जीवाटा कौन सी ठीक हेब ना, कारण सेठार पहुँचवा पर जदि किसी जदि आपण किसी हेगला तबे बहुत दुखर विषय हो से निमंते सेठी बिल्कुल भी जातु नहीं, कारण आपणकर जीवन ही सबठार मूल्यवान अटे। जगतर समस्त धन संपत्ति ठारू मूल्यवान होची आपणकर आत्मा आपणकर जीवन। सेतिपाई मु एमती कौन विषय कहबी ना जो द्वारा आपण सेठाकू जीवापाई बाध्य हेबे किंबा जीवे। मु तो मना करुच्ची वर्तमान जातु नहीं, जदि आपण जावाई चाहूँचंती तेबे युद्ध समाप्त होला परे बा युद्ध सरला परे आपण जातु, किंतु वर्तमान आपण कौन से प्लानिंग करंतु नहीं। ठीक अच्छे प्रिय बंधुगण, ये देखंतु ये होची आजिर जेरूसालेम सहर, किंतु ये पुराना सहर। एठी दुई जेरूसालेम दुईटा अच्छी, गोटे हूँ पुराना जेरूसालेम आउ गए नुआ जेरूसालेम। नुआ जेरूसालेम तो आहरी भी माने बहुत बहुत सुंदर अटे। नुआ जेरूसालेम जोटा एटा से नुआ जेरूसालेम नुहे जोटा कि प्रकाशित वाक्य लिखा अच्छी जोहन कहते मु एक नूतन जेरूसालेम देखिली बा प्रभु कहते एक नूतन जेरूसालेम तैयारी हेब। ये सही नूतन जेरूसालेम नुहे, ये हूँ जागतिक हिसाब से नुआ जेरूसालेम। पुराना एवं नुआ दुईटा जेरूसालेम ये अच्छी, ये हूँ पुराना जेरूसालेम। ये कौन कौन सब मिलूँ आम देखा, ये कौन मुझे सब मुझे जानी। जदि आप जानते तबे कमेंट करंतु। ये निश्चित भाव में कौन सी कपड़ा हो कौन सी टी शर्ट हो, किंतु आपन कौन लगुच ये कौन हो थाई पारे, कौन से कपड़ा कि कौन से टी शर्ट कि कौन से कबाटर माने स्क्रीन हो थाई पारे मु जाने। ये चप्पल मिले विभिन्न भेराइटर मजबूत चप्पल सब मिले ये आप जानीपर। ये पिला निमंते भी अच्छी। देखो प्रिय बंधुगण
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଟି ସାର୍ଟ ବା ଅଲଗା କପଡ଼ା, ଆଉ ଜେମ୍ସ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍, ଯେ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିବ, ଲେହେଙ୍ଗା ମିଳିବ ତାଙ୍କର ଦେଶ ଅନୁସାରେ। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ। ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମାନେ ଚକ ଲାଗିଥିବା ଆଟାଚ୍। ଆପଣ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ରୋଡ଼ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହେଉ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଦାମ, ଏଗୁଡ଼ାକର ଦାମ ହେଉଛି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଆରାମରେ ଆପଣ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିବା ଟିକେ, ଇଏ କ'ଣ? ଓଲ୍ଡ ସିଟି ବଜାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଓଲ୍ଡ ସିଟି ବଜାର ବା ପୁରୁଣା ସହରର ବଜାର ଇଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଜେରୁସାଲମ, ନୂଆ ଜେରୁସାଲମ ଅଲଗା ଅଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ତ ଲାଗୁଛି କିଛି ମାଳା ବା ମାଳି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏଠି ହୁଏତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବି ଅଦ୍ଭୁତ। ଜିଓନ ଗେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ସପ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ସପ୍, ମାନେ ଏଠି ଗିଫ୍ଟ ମିଳେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ୟାକିଂ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଚାର୍ଜ କିଛି ନେଇପାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ ସପ୍, ଏଠୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। କାହାର ବାର୍ଥଡ଼େ ହେଉ, ଆଉ କାହାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉ, ବାର୍ଥଡ଼େରେ ମ୍ୟାରେଜରେ ଆପଣ ଏଠି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବି ଏମିତି ଅନେକ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ମିଳିବ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ। ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ପୁରା ମଜବୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ, ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେମିତି ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି, ଯେମିତି ତା'ର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଅଧିକ ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବା ହୋଟେଲ। ଯେ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିକେନ୍ ମିଳିବ, ମଟନ୍ ବି ମିଳିବ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ମନି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଥାନାର ଗୋଟେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ନୁହନ୍ତି। ଯିବେ ସେଠି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିବେ, ହୋଟେଲରେ ରହିବେ। 15-20 ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯିବା ଆସିବାର ଟିକେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।